dito. Base na natumba yun. Tingnan pa natin yung may magnet natin yung sabay. Wala yung sila natumba. Spin. Time out. Pinakaunang-una ko. Ngayon, ilan na. Hindi ko nga alam na kung wala kailan na ako. Kaya yung babayad ko, yung babayad ko sa'yo, at least may pang-abono na ako kasi galing kasi ako. Parang nakalibre na ako yung uniform. Bong. Ay! Wala ba ng sahod? Natapusin pa. Yung nag-vlog ka, diba? May mga nakuha ka ba? Wala. Dami ko pa yung YouTube, pero monetize na ako. Ha? Monetize na ako. Oo, pero may nakuha ka na. Wala pa. Bagal ng earnings. Yung 1 week, abit lang sa ano, $4. Ngayon lang. 1 week, $4 lang, may gagagdag pa.
bibili ako sapatos sa akin. Shooter isa. 27. Box out ah. Atin. Oh, pas. Ikot. Sama, ikot. Kabila. Dali. Work. Gitna sana yun. Gitna sana yun kanina. Ayun, malapit na yun. Aboard. Babang. Sige mo lang gawin mo. Parang pasa na. Parang gusto yung bante. Itong dalawa, dadala pa rin ito. So, ganun lang naman. Tatala makaripaw tayo. Mark, tulong Mark! Tulong. Mark. Tos ka. Hindi naglalaro sa gitna si Mark. Kailangan galing sa labas. Ayan, paikot naman bola. Ikot. Jai, pa-board. Paparakan na lang si Jem. Kasi si Jem na lang yung babao. Si Jem, pa-turn natin na weak side to strong side. Jem! Lubog ka. Mark, pinakatuloy na Mark. Ikaw. Tira, Mark. Pinakatuloy na Mark. Okay, Mark, tira. Wala sa sundot. Lubog pa. Lubog. Nice one. Nakakaribaw din eh. Hindi, matangkat na. Back! Kaya, Dapat di masabi na epic na naman. Angat mo yung bola! Amen. White. Wala nila first na rin. Kaya naman sila 3 out of 10 yung jump. Ikot, Mark! Drive! Depensa, sikip. Ano? Yan. Sikip. Taas lang. Yan. Malawag yung gitna. Ayun. Kaya? Baseline, Mark, baseline. Nice. Kaya. Uy, back out. Penalty. Wala pa. Ilan, boss? Apat na. Ilan na, Paul? Apat na. Isa pa lang? 1 quarter. Walang tatalon. Taas lang. Ganado.
sarado. Natin. Yan. Go! Board. Good one. Nice pass. Nice part. Ito pala yung score. Cut. Time out. Kailangan pala mayroon kang yung parang stacking mo kasi pag nakakita. Dapat dun eh. Parang gano'n. Suportas na sa... May ganyan ako na wala. Alin? Yung gano'n, yung parang stacking. Yung gano'n. Yung sa ilalim, parang sa babae. Ay, dito? Kunin na ba yun? Hindi ba makikindi natin yun? Hindi ba mahal yun? Yes. Hindi yung sa ilalim. Anak ko siya dati, kampo ko dati yan. Ay, nagkakakanto ko. Kita! Good goal! Dami sa kanan kanina, Nakatalikod! Nice! Hoy! Baba! Ano dyan? Baba, Nathan! Uy, hindi tayo nilalim eh. Nice! Taas lang! Tatawag pag tumalon! Dan shooter! Long yan! Long! Pre! Mark bola. Baseline Dan. Kaliwa. Sana. Tira ko. Tapos, Gitna. Yes. Kita tayo. Sige, taas kamay. Gitna, maluwag. Maluwag gitna. Kira. Taas lang. Okay lang. Okay lang, matagal naman eh. Ikot. Tira, Mark. Tira. Sige, baba. Sige. Under the 3. Okay lang. Nice hand. Yes. Okay, tira. Baba. Gitna. Uy, punta ka ng gitna. Go! Uy! Ipon! Magkala sa lubat. Yan, foul.
Parap. Tira. Boom. Awit depensa. Oy, travel. Mark, tira. Kulang. Good call. Good defense, Sir Patrick Garcia! Salubong. Wala sentro. Oy, wala na sundot. Oy, travel. Pagalan natin. Pagalan nyo. 3 passes. Kalma. Penalty. How many foul? Mga apat pa lang. Isa bang foul? Penalty. One more penalty. Mark, play mo. Penalty sila. Kaliwa. Go. Free throw. Hindi pa. Akala ko apay. Hindi pa. Sa inyo pala yun. Sa inyo pala yun. Baliktad. Okay, di ba lakap din naman? Wala pa. Ilan na, boss? Panagtagan tag-tatlo. Pag-ras ko yung tag-tatlo. Ano na? Para sa tag-tatlo. Uy. Ilan na? Apat. Sorry, kanina naman. Next foul, penalty. Bali yung nakita ko doon eh. Try pa, Mark. Drive, penalty. Baba. Okay. Baba. Sige. Baseline cut. Nicely. Atin. Una. Board. Nicely. Tres. Okay, abat. Lima kayo! Go, pressure. Pwede! Tuloy lang! Pressure natin. Sige.
more, 23, 23. Araro! Sige! Yun! Yes! Sayang! Ibalik ang natin doon. Ay! Grabe! Lapit, Barca! Opo! Araro! Ryan! Sige, try mo na! Yan! Taktakin mo na! Good call! Tagal mo na, gano'n na. Kaya nga! May kita mo doon. Sige, kita. Tagalog ka doon eh! Lang tayo ng walo ha. Ako nagigigil ka, Ryan! Kaya lang yun! Every quarter they reset. Nice pass! Nice! Ay, nako! Bakit? Ulit! Good job! Pumasok yan. Pasok yun. Nagreklamo tayo. Yung talaga eh. Oh, technical po. Dito. Technical. Pagkaya na tayo na sa bahay naman ako tahimik. Yan nilalabas yung stress ko. Isa. Sige na! Sa. Sige na! Okay lang yun! Gitna, cut, gitna. Gitna. Wala! Uy, Sargon! White! Tira mo na! Nice pass. Taktakin mo na yan! Baba. Rip, nasa likod ka. Number 8. Pumasok sir yung pangalan. Hindi pa. Ay, una hindi. Pumasok. Okay. Ayan, pwede na. Stop! Ito na, Mark! Nice one! Ganda, kaya mo ba? Umula ka na! Siso ka na! Okay lang, pawin ka pa rin.
Alam na namin yun. Time out. Kaya muna kayo para sa quarter. Tapos, ano na tayo? Up! Ate na. Wow, good team. Wala tayo. Bigay ng pick. Coach. Tira. Baba na. Lalapit yun. At sabantay. Oo, malapit na pag kaya ko na yung talon. Jump shot. Bigay.
Record naman. Mario. Nakatalikod, nakatalikod. Good. Kita. Nice. Okay lang yun. Baba na! Mark, sige. Ano ba score? Magkala natin. Slow. Ilan score? 31. Kalma. Nag-replay pa rin ba? Nice. Na-record. Pero yung score ayaw yun. Baba na! Baba. Kulang. Ayun, na-record siya. Ay. So, 43 lang. Kaya muna pag naka-score ulit. Ayan, pagkabay. Ayan na. Kaya lang yung oras. Nice kick! Nice. Tama, tamang gulang yun. Gulang. Oy, good job. Wala tayo rebound. Good. Lalim. Buka. Back out muna. Set. Yan na. Kalma. Galaw, may gumagalaw. Galaw. Nakatayo tayo. Galaw. Drive. Yes. Robo. Labas. Ganda ng tulak to. Sakto na kayo. Ay. Pre, wawa. Tama ba yung score? Paano yung oras? Medyo balance ito. Kaya. Paano yung oras nito? Matagal lang. Marcos! Jamar! Drive! Cut! Jomar kuha! Mike, galaw ka, Mike. Ikaw rin limang siya. Jomar, drive! Tara! Yes! Bawal bumiti. This. Wala na sundot, kapalan tayo. Huwag nyo lalabasan sa tres, walang titira. Huwag nyo lalabasan sa tres. Wala lalabas sa tres. Sige lang. Baba. Good call. 4 fouls. Ang daming team sa 14 fouls for them. Dami. Team fouls. Team fouls. Should be here at least 3. Nice work! Yung bowler sa atin, Inspired si naglaro natin. Depensa! Ano? Parang 23, Mark, 23 ha?
Dis! Mark, patay mo yan! Kaya mo yan! Ikot yan! Baseline! Araro! May rebound! Yun! Yeah! Makusunutan! Natry kang gitna! Wala sandot! Oy! Nagbuulit ng Griffin. Griffin pala yun, nagbuulit. Siguro mga last minute. Ano na nawala yan? Baka last minute na lang. Kaya pagkakala mo. Kaya pogi mark kayo. Baka na ito. Last minute. Pagkakala mo. Ikot! Ay, nako! Labas! Kaya Westgate! Sa Westgate! Fresh block! Baba! Ten! Stay ho! Bumagal! Natatapawan tayo, bumagal! Shooter! Mark, dito na! Nakalimutan sila kanina! Championship para mamaya eh. Ikaw yung nagbibideo eh, doon sa kabila. Saan? Doon sa kabila, Kutuan. Championship ng Pares na Jobson. Jobson to eh. Championship din. Balik! Saba! Mamaya ba? Mamaya. Saba! Kabila! Tama. Ano ba ito? Nakaping ba ito kay Mine? Hindi, i-upload nila sa YouTube yan. Sa YouTube lang? Sa YouTube. Skitty, walay kayo dito! Walay kayo! Dito, TikTok. Kahit tumayo ka na lang muna yan, pre. Kahit tumayo ka na muna. Pag-1 lang dito yan, pag-point. Right! Na-upload. Na-upload naman pag Baba! na rin kung may nagawa.
counted, it should be 5 already. Gamit oras ha. Gamit oras. Should be 5. Ikot, ikot. Ryan, cut! Ryan, cut! Oh, hindi na siya may hero. Layo na. Hindi na may hero. Abay mo, ginagawa na yun. Kailangan mag-drive, kailangan mag-drive. Penalty, penalty. Hindi penalty, dami na. Wala pa penalty, 6 na eh. 6 na yung ball. Hindi na bibilang. May penalty na yata kami. Penalty na sila. Apat. Free throw. Rep. Nag-score ba sila? Nice one! Ayaw mo mag-solo? No. Ayaw mo mag-solo? Kaya lang nag-hang.